Turn right onto Lawag, Powai Road. In 500 meters, turn right. Turn right. Continue for 800 meters. In 500 meters, slide left. Slide left. Continue for 1.5 kilometers. In 500 meters, turn left. Na? Yung tayo malog dito dalawa. Dito ata daan. Ay, di, diretso lang. Ah, dito nga. Boom! Kasi parang mga pick up sila na ano. Itong ganda na ito sa mga ano. Itong blue na yan. Sakto maliit na ito, malaki pa sa akin. Malaki ba? Uy! Kapit ha, kapit. Wah! Woo!
Yeah. Ah! Mahirap na mag dito. Mahirap na mag Oo. Toad mo, toad mo. Pino. Yeah! Yeah! Alright. Oh. Para may shock absorber. Oo ah. Grabe, ang lakas. Lakas oh. Pataas, pataas, pataas. Yeah. Yeah. Taas oh. Yeah. Yeah. Solid din ah. Ayan na. Ah! Yeah! Ah! Ah! Pam! Ayun na dun. Wah! Kapit, 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 kapit. Ang baba! Ah! Ayun na, taas oh. Ah! Gabangis, gabangis. Yeah. Yeah. Yun yung drone. Tayo ano? Itong baba. Woo! Ah! Ah! Grabe na. Tarik na na. Tarik na na. Yeah. Ayan o, doon o.
Matarik ah, matarik. Yan na. Matarik, matarik. Woo! Ah! Yeah! Woo! Ay! Yeah! Ito pa! Ito pa! Ito pa! Woo! Ah! Yeah! Suabe! Yeah! Ah, yeah! Tapos na tayo dun, ha? Tapos na tayo dun. Ah, okay. Diretso ata. Ah, dito ulit. Yeah! Ito yung mataas eh. Ito yung mataas. Ito yung mataas oh. Yun oh. Okay na. Yeah! Ayun pa, meron pa isa. Ah! Yeah! Ah! Ah! Suabe. Ah! Mamuhay pa. Nag-rockside na nga ako eh.